امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی انتخابات سے دستبردار۔ جو بائیڈن نے ٹویٹ میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا وہ رواں ہفتے قوم سے خطاب میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ دستبرداری پارٹی اور ملک کے مفاد میں ہے۔ جو بائیڈن کا انتخابی مہم میں حمایت کرنے والوں سے اظہار تشکر۔ متبادل صدارتی امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا۔ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار تھے۔ ڈیموکریٹس جمہوریت پسند نہیں، جمہوریت کے دشمن ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آج ڈیموکریٹس کو یہ معلوم نہیں ان کا امیدوار کون ہے۔ جمہوریت کے لیے گولی کھانے والے جمہوریت مخالف نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اب زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی قونصل خانے پر حملہ۔ سبز ہلالی پرچم کی بے حرمتی بھی کی۔ پاکستانی قونصل خانے کے باہر احتجاج، عمارت پر پتھراؤ کیا۔ جرمن پولیس نے 2 افغان شہریوں کو حراست میں لیا۔ پولیس حکام ویڈیو کی مدد سے دھاوا بولنے میں ملوث لوگوں کی شناخت کر رہے ہیں۔ شناخت کے بعد مزید گرفتاریوں کا امکان۔ فرینکفرٹ حملے پر پاکستان کا بھرپور احتجاج۔ وزارت خارجہ اسلام آباد میں جرمن سفارت خانے کے سینئر ترین اہلکار کی طلبی۔ پاکستانی قونصل خانے پر حملے پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جرمنی کے سینئر ترین اہلکار کو احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا جرمن حکومت ویانا کنونشن کے تحت ذمہ داریاں پوری کرے۔ پاکستان کے سفارتی مشن اور عملے کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جرمنی واقعے میں سیاسی عناصر ملوث ہوئے تو بانی پی ٹی آئی انہیں بچا نہیں سکیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا۔ کہا فرینکفرٹ حملے کی ویڈیوز سے پاکستانیوں کے ملوث ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ پاکستانی شہری ملوث ہوئے تو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کر دیا جائے گا۔ واقعہ آپ کے لوگوں نے خود کیا، مسلح جتھے آپ نے بھیجے، مسلح جتھوں نے وہاں پہ فائرنگ کی، دہشت گردی کا جہاں واقعہ ہوا وہاں پہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی، دنگا فساد کروانے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے نقصان سے بچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی پر آرٹیکل 6 کا معاملہ، اس پر پیپلز پارٹی ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا دعویٰ۔ کہا تحریک انصاف دہشت گرد جماعت اور پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ پابندی کے لیے ہوم ورک کر رہے ہیں۔ بنو واقعہ پی ٹی آئی نے کرایا۔ مسلح جتھے بھجوا کر فائرنگ کرائی گئی۔ اب ٹی ٹی پی ٹی آئی، تحریک طالبان پاکستان، تحریک انصاف ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے۔ بتایا جائے کیا انتشار پھیلانے والے تحقیقات خود کیسے کرا سکتے ہیں۔ بانی کو اڈیالہ جیل کے پریزیڈنشل سویٹ میں رکھا گیا ہے۔ ایک ریلیف تو انہیں بن مانگے ہی مل چکا ہے۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں۔ دباؤ میں لا کر وفاداریاں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسد قیصر کا الزام۔ کہا ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ ہمارے کارکنوں کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ عوام کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ حکومت بعض پاور پلانٹ سے بجلی 750 روپے یونٹ کے حساب سے خرید رہی ہے۔ سابق نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز آئی پی پیز کی پیداواری لاگت اور ادائیگیوں کی تفصیلات سامنے لے آئے۔ کہا کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ سے بجلی اوسطاً 200 روپے یونٹ کے حساب سے خریدی جا رہی ہے۔ ونڈ اور سولر سے 50 روپے یونٹ سے اوپر قیمت ادا ہو رہی ہے۔ مہنگی ترین آئی پی پیز کو 1950 ارب روپے ادائیگی کی گئی۔ ملک بچانے کے لیے سب کو 40 خاندانوں کے ساتھ معاہدوں کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے بھی آئی پی پیز سے معاہدے قوم کے سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے آئی پی پیز سے معاہدوں کو ناقابل قبول قرار دے کر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سوال اٹھایا کہ ملک میں بجلی زیادہ ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں؟ بجلی ٹیرف اور غیر ضروری ٹیکس کم کیے جائیں۔ مہنگی بجلی نے معیشت اور مڈل کلاس طبقے کو برباد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا جناح میڈیکل سینٹر طبی سہولیات کے لحاظ سے خطے میں شاندار سینٹر ہوگا۔
जिन्ना मेडिकल सेंटर में लेबॉर्ट्रीज और नर्सिंग स्कूल बनेंगे। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मखलूत हुकूमत का ये तोहफा सिर्फ जुड़वां शहरों के लिए नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और GB के अवाम के लिए भी है। जिन्ना कॉम्प्लेक्स में गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से पिंडी लाया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा, सियासत छोड़ने का फैसला किसी प्रेशर की वजह से किया, ना किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूं। आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। बाकायदा अलहदगी का ऐलान, कहा अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने मखसूस नशिस्तों के लिए चंद नामजदगियों पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान और रबिया बाजवा की नामजदगी पर तहफ्फुजात का इजहार। तहफ्फुजात सीनियर क़यादत तक पहुंचा दिए गए। पंजाब असम्बली के लिए फलक जावेद खान की नामजदगी पर रहनुमाओं का इख्तिलाफ। नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ साजिश करके लाडले को लाया गया। लाडले ने मईशत और इदारों का बुरा हाल कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हर महाज पर नाकाम होंगी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने में कामयाब होंगे। हुकूमत किसान की खुशहाली के लिए दिन रात कोशां है। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम की बहाली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट का फैसला गैर कानूनी करार। अदालत ने गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। मुल्क में कर्फ्यू में आज दोपहर तक तौसी की गई। मुजाहिरीन को गोली मारने का हुक्म बरकरार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक मुजाहिरीन की तादाद 133 तक पहुंच गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 से एहलकार जख्मी हुए। तलबा का कोटा सिस्टम के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिफारत खाना, स्टाफ और तलबा महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कहा, तमाम तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी गई। इन मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह भी शामिल है। वालिदैन का हुकूमत से तमाम तलबा की जल्द पाकिस्तान वापसी का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। पंजाब में बारिश का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। 22 से 25 जुलाई तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई। 23 जुलाई से जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में भी बादल खुलकर बरसे। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 15 रोज के बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 31 अफराद जख्मी हो गए। PDMA ने बारिशों से होने वाली तबाही से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक और जख्मियों में बच्चे भी शामिल। मुख्तलिफ अजला में 89 मकानात मुकम्मल और 170 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में जराइम आउट ऑफ कंट्रोल। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। माड़ीपुर में डाकुओं की फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी हुई। जमशेद क्वार्टर में अंधी गोली लगने से दुकानदार जाँ बहक। जंजाल गोट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। मुआज गोट बल्दिया में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हुआ। हॉक्स बे के करीब गटर से बोरी बंद लाश बरामद। मियां बीवी में झगड़ा। ससुरालियों ने ईंटें मार मार कर दामाद को जान से मार दिया। डस्का के मोहल्ला इस्लामाबाद के शहरी आशिक गुज्जर का अपनी अहलिया से झगड़ा हुआ। खातून ने मैके वालों को इत्तला कर दी। मैके वालों ने घर के बाहर ही दामाद को दबोच लिया और कत्ल कर दिया।
रेस्क्यू टीम ने लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, दहशतगर्द फायरिंग के बाद फरार हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से वाक़े की मजम्मत, फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सईद को खिराज अकीदत, शहीद कांस्टेबल सईद के खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गजा के फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम थमने में नहीं आ रहे। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर बमबारी से फलस्तीनी सहाफ़ी, बीवी बच्चों समेत शहीद हो गया। फलस्तीनी सिविल डिफेंस हुक्काम के मुताबिक नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर अलग अलग हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों में अब तक 38,919 फलस्तीनी शहीद और 89,622 जख्मी हो चुके हैं। तेल अवीव पर हूसियों के हमले का जवाब, इसराइल का यमन की बंदरगाह पर फिजाई हमला। इसराइली तैयारों ने हुदैदा पोर्ट पर तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के असलहा डिपो पर हमले का दावा किया है। यमनी हुकूमत का कहना है कि हुदैदा पर इसराइली हमले में 80 शहरी जख्मी हुए। हूसी ग्रुप का कहना है कि इसराइल में अहम अहदाफ हमारे निशाने पर हैं। फलस्तीनियों की हिमायत में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। और मस्जिदुल हराम में खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब, आला सऊदी हुकूमती अरकान समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। आब जमजम और अर्क गुलाब के साथ अल्लाह के घर के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। खाना खुदा को खुशबुओं से मौत कर दिया।